बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को नाअहल करार दे दिया है। इस फैसले के अंदर आईनी और कानूनी लिहाज से बहुत सारे हुक्म मौजूद हैं जिस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन व्यूअर्स इस पर जाने से पहले आपको मैं याद करा दूं कि कुछ अर्सा पहले लंदन यात्रा से कबल मरीम नवाज ने एक स्टेटमेंट जारी की और उसमें उन्होंने ये तकाजा किया और मुतालबा करती हुई नजर आई कि जब तक इमरान खान को नाअहल नहीं किया जाता, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी जिसकी फरमाइश और तकाजे किए जा रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और यही वाइब्स लंदन की तरफ से भी पाकिस्तान में कुछ लोगों को दी जा रही थी। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया और इस फैसले के कुछ मिनट पहले एक स्टेटमेंट जारी किया गया जराए से, और ये ऐलान था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से, और वो ये कहते हैं कि 5 हफ्तों के बाद रिटायर हो जाऊंगा। और यह भी कहा गया कि फौज अब सियासत में किरदार अदा नहीं करेगी। इससे पहले भी उन्होंने ये बात कही थी अपनी अमेरिका यात्रा के मौके के ऊपर, जहां पर वो कुछ लोगों से मिले। डिप्लोमेटिक एक डिनर था जहां पर ये बात कही गई। अब दोबारा ये बात क्यों कही गई, इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर तफसील से बात करेंगे। और इस हवाले से मेरे पास एक खबर भी है जो आगे चलकर मैं आपके सामने रखूंगा। व्यूअर्स, मैंने आज पाकिस्तान में बहुत सारे वकला से बात की इस केस में, जो इमरान खान साहब की तरफ से थे और दूसरी तरफ यानी नून लीग के कुछ जो जहन हैं, लीगल जहन हैं, उनसे भी मेरी बात हुई कि वो इस फैसले के हवाले से क्या सोचते हैं। मैंने आसान अल्फाज के अंदर ये पॉइंट्स तैयार किए हैं ताकि आपको समझ आ सके कि इमरान खान को किस तरह टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर नॉकआउट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो टेक्निकल ग्राउंड्स जो हैं इतनी मजबूत नहीं हैं जो पाकिस्तान की अदालतों में ज़्यादा देर सस्टेन कर सकेंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें टाइम बार हो चुकी हैं। पहला सवाल ये है कि क्या इस फैसले का इतलाक इमरान खान पर होगा, क्योंकि आप MNA नहीं हैं। जब आप MNA थे तो उस टेन्योर में आपके ऊपर इसका इतलाक होगा। जिन गुशवारों को आपने डिक्लेयर किया, चूंकि मामला मिस डिक्लेरेशन का था, और फिर आप इलेक्शन कमीशन में जब नए अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाते हैं तो तब आपने किस किस्म की इंफॉर्मेशन जमा करवाई, उस बुनियाद के ऊपर आपने ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लिया। व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट नुकता यहां पर यह है कि मैंडेट किसका था। क्या इलेक्शन कमीशन इस किस्म का फैसला दे सकता है? तो उस पर जो पाकिस्तान के दोनों तरफ के जो वकला हैं, नून लीग के तो वकला पब्लिकली तो ये बात नहीं करते, लेकिन आप जब उनसे सवाल करें तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट नहीं था कि किसी को भी डिस्क्वालीफाई कर सके। अब वो कैसे मैंडेट नहीं था, वो आगे चलकर मैं आपके सामने एक कानूनी नुकता जो है वो रखता हूं। और फिर दूसरा ये भी सवाल किया गया, क्या इमरान खान किसी भी ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा ले सकते हैं? क्योंकि अब ये सवाल किया जा रहा है कि आपने एक फैसला मौजूद था और दूसरी तरफ इमरान खान ने 6 सीटें जो हैं वो जीती हैं, तो इनका क्या बनेगा? तो उसका जवाब ये है कि बिल्कुल किसी भी ज़िमनी इंतखाब में आप हिस्सा ले सकते हैं, और इसकी वजह आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, और जिन सेक्शंस इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट जिसका सहारा लिया, उस पर आगे चलकर मैं आपके सामने वो नुकात भी रखूंगा। व्यूअर्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब अदालत, इलेक्शन कमीशन अगर सजा नहीं दे सकती तो फिर किस तरह डिस्क्वालीफाई किया, ना डिस्क्वालीफाई कर सकती है ना सजा दे सकती है, तो इसका फिर मतलब क्या है? अब होगा क्या कि इस फैसले को भेजा जाएगा वफाक को, और आपने अगर 2 बयान सुने हो आजम नजीर तारड़ के और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह के, और वो ये कहते हैं कि हम फौजदारी मुकदमा दर्ज करेंगे। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का भी यही बयान आया कि फौजदारी मुकदमा फिल फौर जो है वो दायर किया जाए। अब ये खुद तो इतने ज़हीन फतीन है नहीं, जो इनकी लीगल टीम इन्हें ब्रीफ करती है उसी किस्म की ट्वीट्स जो हैं वो जारी कर दी जाती हैं। अब मसला यहाँ पर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इस जिन शिकों पर सहारा लेकर यह फैसला दिया, अब यह केस जाएगा वफाकी हुकूमत के पास, फौजदारी मुकदमा चलाया जाएगा, और फिर फौजदारी मुकदमा जिस अदालत में चलाया जाएगा उस फैसले की बुनियाद के ऊपर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब क्रिमिनल कोर्ट में ये केस चलेगा और किसी भी लोअर कोर्ट्स के अंदर इसकी प्रोसीडिंग जो है वो आगे बढ़ेंगी। और फिर अगर जो बुनियादी इसमें ये सवाल था कि इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे, तो फिर चैलेंज कैसे किया जा सकता है अगर ये मामला प्रोसीडिंग्स का किसी लोअर कोर्ट में चलना है? याद रखें कि फौजदारी मुकदमा जो प्रोसीडिंग्स हैं वो लोअर कोर्ट में चलेंगी, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और अगर हाई कोर्ट इस फैसले को सेट असाइड कर दे तो फिर
کوئی بھی لوور کورٹ جو ہے ان پروسیڈنگ کے اوپر یعنی فوجداری جس کا رانا ثناءاللہ اشارہ دے رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں وہ کیس نہیں بن پائے گا۔ اچھا اب یہاں پر ایک نقطہ 63(1)P کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں جب فوجداری مقدمہ چلے گا، لوور کورٹ کوئی فیصلہ سنائے گی، ٹرائل ہوگا، تو اس فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کی روح سے کسی بھی ممبر کو نااہل قرار دے سکتا ہے، اس سے پہلے اس کے پاس کوئی مینڈیٹ موجود نہیں ہے۔ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کس بات کا سہارا لیا؟ الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 137 کا سہارا لیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ اگر کوئی اپنے گوشواروں کے حوالے سے غلط انفارمیشن جمع کرواتا ہے تو پھر آپ کے پاس 120 دن کا وقت ہے کہ آپ 120 دن کے اندر اس شخص کے خلاف فوجداری مقدمہ دائر کریں گے، کارروائی کی جائے گی۔ لیکن ویورز یاد رکھیں یہاں پر ہوا کیا ہے، آخری گوشوارہ جمع کروانے کی جو تاریخ تھی 31 دسمبر 2021 تھی، ٹھیک ہے جی، یعنی اس سے پہلے اگر کسی نے اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے اور نہیں بتایا تو پھر آپ بھول جائیں کہ 120 دن کے بعد کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے پروگرام کے شروع میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ ٹائم بار ہو چکا ہے، اس لیے عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کارروائی کی۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ 30 اپریل 2022 کی کارروائی شروع کی جا سکتی تھی۔ اگر 30 اپریل 2022 کو یہ معاملہ اسکلیٹ کیا جاتا، انیشیٹ کیا جاتا، اور فوجداری مقدمہ جو ہے وہ بن سکتا تھا جس میں سزا بھی ہو سکتی تھی، جس کی جو مدت ہے وہ 3 سال کی ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ عدالت میں اب 137 کا حوالہ دے کر فیصلے کو مزید کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے۔ 173 سیکشن الیکشن کا یہ کہتا ہے کہ کارروائی ہو سکتی ہے اور اسے کرپٹ پریکٹس سمجھا جائے، 3 سال کی سزا ہے، لیکن آپ کو یہ کارروائی 120 دن کے اندر کرنی ہوگی۔ لیکن یہاں پر الیکشن کمیشن نے اس سے تجاوز کیا، 120 یعنی 30 اپریل 2022، آج اس بات کو 4 سے 5 ماہ گزر چکے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کس قسم کا مینڈیٹ تھا، کس اختیار پر انہوں نے یہ کارروائی جو ہے وہ کی ہے۔ اور ویورز اسی لیے بار بار لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جن لوگوں سے میری بات ہوئی، کہ جب یہ معاملہ کسی عدالت میں جائے گا تو اسے اڑا دیا جائے گا۔ نون لیگ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل نیریٹو بلڈنگ کے لیے بہت اچھا ہوگا، اور اگر آپ نے نون لیگ کے لوگوں کی ٹویٹس کے اوپر دیکھی ہوں، بعض لوگ فاتحہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سرٹیفائڈ چور کی بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ بہت عرصے سے نون لیگ کسی بیانی کی تلاش میں تھی۔ سائفر کے معاملے کو فیوز کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر آپ نون لیگ کی نجی محفلوں میں جو گیدرنگز ہوتی ہیں بیٹھے ہیں اور ان کی باتیں سنیں تو یہ کہتے ہیں کہ یار نیریٹو نہیں مل رہا، کیا کیا جائے، ہمارے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے عوام کے پاس جانے کے لیے، منہ چھپانے کے لیے ہم کس طرح جائیں گے پاکستان کی عوام کے سامنے، تو اسی لیے اس بیانیے کو بار بار بنایا گیا۔ اب 3 سیکشنز کا ذکر کیا گیا ہے، اور آپریٹو پارٹ کے اندر جو چیزیں سامنے آئی، جو حکم موجود ہیں 167 173 اور 137 جس کا حوالہ دیا گیا۔ 167 سیکشن یہ بتاتا ہے کہ عمومی پریکٹسز کیا ہیں، کون کون سی جو کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں، اس کا حوالہ دیا گیا۔ اور پھر آپ ان پریکٹسز کو جب اس پر 173 یہ کہتا ہے کہ جب اسے سٹیٹمنٹ میں جو ہے وہ ڈکلیئر نہ کیا جائے، گوشوارے جو ہیں آپ نے سٹیٹمنٹ کے اندر نہیں بتائے، تو پھر یہ اس کی 173 جو ہے وضاحت کرتا ہے۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے 167 اور 173 ان دونوں شکوں کو اکٹھے ملا کر پڑھنا ہے، اور پھر ان دونوں کو 137 کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شک کو علیحدہ رکھ کر کسی شخص کو، کسی بھی ممبر کے خلاف کوئی کارروائی جو ہے وہ شروع کر دیں۔ اب بہت ہی آسان جو الفاظ کے اندر میں سے ایک ریکیپ کر دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس مینڈیٹ موجود نہیں تھا، انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا آئین اور قانونی لحاظ سے بھی، اور 120 دن کے اندر فیصلہ وہ کر سکتے تھے۔ فوجداری جو پروسیڈنگز ہیں ان کے خلاف یعنی عمران خان صاحب کے خلاف چلائی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے 120 دن کا وقت بھی گزار دیا، اور پھر کرمنل پروسیڈنگ کا اختیار حکومت جو ہے وہ مقدمہ بنائے گی، اور جب تک عدالت سے فیصلہ نہ آ جائے عمران خان کو پاکستان کی کسی بھی عدالت سے نااہل جو ہے وہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ 30 جون غالباً اس کی تاریخ تھی، جس کا حوالہ میں نے آپ کے پاس اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور اب جو سب سے اہم بات ہے جس کے اوپر اس وقت بہت بحث ہو رہی ہے، اور پاکستان کا ایک ٹی وی چینل ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے کہ عمران خان نے کوئی چوری کی ہے، اور دوسرا باقی جو چینلز ہیں وہ آپ کو جس قسم کی رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ ملی جلی رپورٹنگ ہے۔ سڑک پر کیا ہو رہا ہے، عدالتوں میں کیا ہو رہا آج ہوا، الیکشن کمیشن میں کیا ہوا،
اور الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے کس طرح گھیراؤ کیا گیا چیف الیکشن کمشنر کا، یہ آپ کو خبریں جو ہیں وہ دیتا ہوا نظر آئے گا. اور پھر بنی گالہ کے اندر ایک اجلاس بھی چل رہا ہے، اس کی کہانی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن ویور سب سے اہم، اور میری یہ بات ہوئی عمران خان صاحب کے وکیل علی ظفر صاحب سے، اور انہوں نے کیا کہا. پہلا جملہ ان کا یہ تھا کہ یار اس کا عرفان کوئی سر پیر ہے ہی نہیں، اس پورے کیس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی قانون کے تحت ڈسکوالیفائی ہونا ہے یا کسی کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے تو وہ الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا. یعنی وہی بات کہ ان کے پاس مینڈیٹ جو ہے وہ موجود نہیں تھا. یہ مس ڈیکلریشن کا معاملہ تھا، اور مس ڈیکلریشن کے معاملے کے اوپر عدالت نے اپنے اختیارات سے بڑھ کر کام کیا. یعنی از خود اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کہا کہ میرے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ میں 137, 167 اور 173 الیکشن ایکٹ کے تحت کسی بھی شخص کو جو ہے وہ نااہل قرار دے سکوں. اور اصولی طور پر 120 دن کے اندر یہ بات انہوں نے کہی. میں بار بار 120 دن کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، اور آپ کسی سے بات کریں تو آپ کو معلوم ہو کہ 120 دن کے اندر یہ معاملہ اٹھایا جانا تھا. اور اگر کوئی شخص ڈیفینڈ کرتا ہے الیکشن کمیشن کو تو آپ اسے کہہ سکیں کہ بھائی 120 دن کے اندر یہ بات ہونی تھی تو کیوں سوئے رہے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ممبران اور چیف الیکشن کمیشنر آئین اور قانون کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں، اور یہ سکم کیوں چھوڑے گئے، اور عدالتیں کیوں اس کے اوپر ایکشن لیں گی تو یہ فیصلہ جو ہے وہ اڑا دیا جائے گا. اب معاملہ یہاں پر یہ ہے، تحائف خریدے گئے، اور جب آپ نے اسے ڈکلیئر کرنا تھا گوشواروں کے اندر، اپنے اثاثوں کے اندر، تو آپ نے اس سے پہلے انہیں بیچ دیا. اور جو پیسے آئے، جو چلان فارم پاکستان تحریک انصاف نے جمع کروائے، عمران خان صاحب کے وکیل نے جمع کروائے، ان میں اس پیسوں کے اوپر جو ٹیکس ادا کیا گیا وہ عدالت کو دکھا دیا گیا. اور اب یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں 4 چیزوں کا حوالہ دیا گیا ہے جس کے اوپر سوال بھی پوچھے گئے. ہم نے سیٹسفائی کیا، چلان فارم دکھائے کہ اس سے یہ جو اثاثے تھے وہ ٹرانسفارم ہو گئے پیسوں میں، اور پیسے کے اوپر ہم نے ٹیکس ادا کر دیا. تو لہٰذا یہ کسی صورت بھی ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے اثاثے یا گوشوارے جو انہوں نے چھپائے، ڈکلیئر کیے. اور اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عجلت کے اندر یہ فیصلہ دیا کیونکہ کسی کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان کو پابند سلاسل کیا جائے، عمران خان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور ویورز، اس وقت پاکستان کا میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے، میں آپ کے سامنے وہ پوائنٹس بھی رکھ دیتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد عمران خان رکن قومی اسمبلی نہیں رہے 2018. ٹھیک ہے، اب یہ ضمنی انتخاب میں انہوں نے دوبارہ شرکت کی تو اب اس کی سچویشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی. اب کیا ہوگا یہ معاملہ؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی جو علی ظفر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں کاپی مل جاتی تو ہم آج ہی عدالت چلے جاتے، لیکن وہ بھی بڑے تیز ہیں نا جی، انہوں نے بھی تو کوئی نہ کوئی اپنا کام پورا کرنا تھا. بابر حسن بھروانہ صاحب ہیں، ممبر پنجاب، بیمار تھے، غالباً ڈینگی ہے، اور وہ صاحب جو ہیں وہ نہیں تھے، تو اس لیے اس کی ایک غیر قانونی حیثیت ہے اس فیصلے کی. اور کس بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ سنایا گیا یہ بھی بہت اہم ہے. عمران خان صاحب کے گھر کے باہر پولیس کی بھاری نفری پہنچا دی گئی ہے، اور یہ پنجاب پولیس نہیں ہے، یہ وفاقی پولیس ہے، اسلام آباد کی پولیس ہے جو وہاں پر اس وقت موجود ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے گھر کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بلاک کر دیا گیا ہے. اور یہ بھی بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ آج وہاں پر 2 پولیس اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا. ایک سے گولی چلی. جب آپ چھینا جھپٹی کرتے ہیں تو این ممکن ہے کہ اسلحہ آپ کے پاس ہے تو چل جائے، اور پھر ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا اسلام آباد پولیس کی طرف سے. اور پھر ویورز یہ بھی ہوا کہ جب الیکشن کمشنر باہر آئے تو ان کی گاڑی کا گھراؤ کیا گیا. لوگ اوبویسلی احتجاج کر رہے ہیں، اور اب تک پورے ملک سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ان کے مطابق عمران خان کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، شہروں کو بلاک کر دیا گیا ہے، شاہراہوں کو بلاک کر دیا گیا ٹائر جلا کر، اور پورا ملک جو ہے اس وقت پہیہ جام نظر آ رہا ہے. اب سب سے اہم بات، عمران خان جہاں پر اپنا ایک پیغام بھی قوم کے نام جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں، اور خطاب بھی کریں گے اور بتائیں گے کہ کن حالات کے اندر انہیں نااہل کرنے کی جو سازش کی گئی اور اس وقت کیا ہو رہا ہے. اچھا، سب سے انٹرسٹنگ بات کیا تھی؟ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کا اعلان کیوں کیا گیا؟ دیکھیں، سوال تو اٹھیں گے، اور میں نے ایک سوالات کی لسٹ بھی تیار کی ہے. میں پہلے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اچھا، کیا الیکشن کمیشن کو عدالت کا اختیار حاصل ہے؟ نہیں حاصل. الیکشن کمیشن کو کبھی بھی کسی عدالت کا استحقاق جو ہے وہ حاصل نہیں ہے. کیا الیکشن کمیشن نے اس سے کل ایسے کیس میں کسی کو نااہل قرار دیا؟ کوئی کیس موجود نہیں ہے جس میں
किसी भी शख्स को, मेंबर को नाअहल करार दिया गया हो। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, या कुंडी साहब से जब ये पूछा गया, और बल्कि ये सवाल है हमारा पूरी की पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बिलावल भुट्टो जरदारी से भी, कि क्या आपका स्पीकर कौमी असम्बली, जो आपके घर का स्पीकर है, वो इतनी हिम्मत करेगा कि इसी तरह का एक रेफरेंस आपके अब्बा जी बिलावल के वालिद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ भी भेजा जाए, क्योंकि उनके ऊपर भी तोशाखाना, और फिर दूसरी तरफ नवाज शरीफ के हवाले से भी क्या कोई इस तरह का रेफरेंस भेजा जाएगा। और फिर ये भी याद रखें कि अब ये फ्लड गेट ओपन होना चाहिए। फ्लड गेट मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह तो घड़ी आपको कोई तोहफे में देगा तो आप उसे डिक्लेयर नहीं करते और भेज देते हैं, तो कल को किसी भी वक्त अगर आप पॉपुलर हैं और अवाम आपके साथ खड़ी है तो आपको दबाने के लिए काम किया जा सकता है। खालिद रांझा साहब गालिबन वकील थे इसके अंदर, और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया है कि जनाब कि एक दरख्वास्त दी है, और इस दरख्वास्त के मुताबिक वो ये कहते हैं कि उन पर हमला किया गया, और इसमें उन्होंने कोशिश की है कि वो नामजद कर सकें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, सॉरी मोहसिन रांझा, मैं खालिद रांझा कह गया, मोहसिन रांझा, उन पर हमला हुआ, बाहर हुआ, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए, और वो ये कहते हैं कि उन पर कातलाना हमले की कोशिश की गई, और उसका वो जो ताने बाने हैं वो इमरान खान साहब से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर ये हुआ है, और भुट्टो साहब का केस आपके सामने है, तो कुछ आपको पता नहीं होता कि किस वक्त किस चीज़ को पहाड़ बनाकर पेश किया जाए और उसमें आपको सजा हो जाए। अब सवाल है कि क्या खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे? बिल्कुल उन्हें फिलफौर इसका ऐलान करना चाहिए, क्योंकि अब देर हो जाएगी अगर इसका फ़ायदा जो है वो पॉलिटिकली तौर पर ना उठाया गया। क्या इलेक्शन कमीशन किसी रुकन असम्बली के खिलाफ फौजदारी मुकदमे की सिफारिश कर सकता है? लीगल माइंड्स कहते हैं जनाब बिल्कुल कर सकता है। क्या तरीके इंसाफ के पास इसे चैलेंज करने की ठोस बुनियाद मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को उड़ा दिया जाएगा और इसके ऊपर ट्रायल चलेगा, इतना फिलफौर जो है इसके ऊपर अमल नहीं होगा। क्या ये फैसला इमरान खान को दीवार से लगाने और ताहियात नाअहली की तरफ पहला कदम है? मैं आपको एक बात बताऊं, आजम रजी तारड़ ने एक बयान जारी किया कि फिलफौर वो ये कह रहे थे कि 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया। अब इसमें मसला ये है कि नाअहली का पीरियड, अच्छा इसके ऊपर एक वकील साहब से मेरी बात हुई और वो ये कहते हैं कि नाअहली किस तरह होगी, यानी इसका इतलाक कैसे होगा। 63(1) जिसका वो जिक्र किया गया कि इखलाकी जुर्म जब साबित हो जाए और आपको सजा हो जाती है, यानी कानून के मुताबिक, मैं इसको मजीद आसान कर देता हूं, कानून के मुताबिक आपको सजा हो गई, सजा हो जाती है 2 साल की, तो जब आपको सजा सुनाई दी जाएगी और आप जेल चले जाएंगे तो जेल से आने के बाद आपकी नाअहली जो है वो शुरू हो जाएगी, यानी टोटल 7 साल का ये पीरियड है। आपको सजा के बाद आपकी नाअहली जो है वो शुरू हो जाएगी। अभी तो इमरान खान साहब को फैसला सुनाया गया, डिस्क्वालिफिकेशन मैंडेट नहीं था, अदालत में चैलेंज किया जाएगा, हुकूमत केस भेजेगी लोअर कोर्ट्स में, फौजदारी मुकदमा चलेगा नहीं चलेगा, अभी बहुत सारी स्टेजेस मौजूद हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट जो है इसे उड़ा देती है तो फिर फौजदारी मुकदमे की कोई ज़रूरत जो है वो महसूस नहीं होगी। और क्या इस फैसले के बाद अदालतों के पास नवाज शरीफ को अहल करार देने की अपीलें सुनने का कोई जवाब बाकी रह जाता है? देखें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहीं पर लाकर खड़ा किया जा रहा है जहां पर नवाज शरीफ साहब खड़े हैं। अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ताहयात पाबंदी जो है वो ख़त्म की जाए और तमाम लोगों को इकट्ठे, और इस माजी में आपने उमर अता बंदयाल साहब का एक बयान भी सुना, तो अगर इस चीज़ को डिफेंड किया गया कि जनाब नहीं, ताहयात नाअहली और हमेशा के लिए नाअहल करार दे दिया जाए, तो फिर आप ये भूल जाएं कि नवाज शरीफ साहब भी अहल होंगे। और अगर आपने इसका दिफा ना किया, जो मुझे नहीं लगता कि आप करेंगे, सिर्फ आप पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए, इलेक्शन तक पहुंचने के लिए, मर मर के कुछ लोगों को पाकिस्तान लाने के लिए, कौम के सामने सुरखरू होने के लिए ये सारा काम जो है वो करने चाह रहे हैं। इसके अलावा इस केस की कोई हैसियत नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर खुद भी सोचता होगा कि यार ये मैंने क्या फैसला दिया है, इसमें इतने सारे सुकम मौजूद हैं। और अगर जिस तरह अली जफर साहब ये कह रहे थे जब मेरी उनसे बात हुई कि हमने तमाम रसीदें दी हैं, हमने 2019, 20, 21, 22 सब पहले ही दे दिया, तो मेरा ख्याल है कि ये इतना आसान नहीं होगा किसी अदालत के अंदर इस फैसले को जो है वो सस्टेन किया जा सके। व्यूअर्स, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का तोड़ जो था वो इसी तरह था कि आप किसी तरह इन्हें एंगेज कर लें। अब मुझे जो ज़्यादा लगता है ना, यहाँ पर नून लीग की तरफ से
कोशिश तो इनकी होगी कि किसी तरह इमरान खान को नाअहल किया जाए, लेकिन अदालतें क्या इमरान खान के खिलाफ फैसला देंगी, आइन और कानून क्या कहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नून लीग के लोगों से जब मेरी बात हुई तो वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ टाइम बाय किया गया पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्टअप करने के लिए और नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने के लिए। कुछ सौदा तो होना बेचने के लिए। अगर माल ही नहीं होगा आपके पास कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो किस ग्राउंड के ऊपर जो है वो आप अपना केस बिल्डअप करेंगे। तो व्यूअर्स, ये इस वक्त सिचुएशन है। अब आ जाते हैं आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब का जो ऐलान था। देखें, इस मुल्क के अंदर कभी ऐसा वक्त नहीं आया जब फौज के DGISPR का नाम लेकर टैग करके लोग ये पूछते रहे कि जनाब बताएं ये क्यों मुल्क के अंदर कोई अगर आर्मी के खिलाफ बात करता है तो क्यों करता है। जवेद लतीफ़ और पता नहीं जाने कितने लोगों को टैग कर करके ये सवाल पूछे गए। आर्मी चीफ को दोबारा अपनी सफाई देनी पड़ी है। और पाकिस्तान के अंदर जनरल सेंटीमेंट ये है कि ये सब कुछ फौज करवा रही है, सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। और ये क्यों कहा जा रहा है, क्यों जरूरत महसूस हुई कि हमारा फौज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अल्फाज क्या थे मैं आपके सामने दोबारा पढ़ देता हूं ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए कि वे फौज अब सियासत में किरदार अदा नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि माजी में आपने सियासत में किरदार अदा किया तो ये भी तो कोई नेक नीयति जो है वो अपने नेक नामी आप अपने इदारे के लिए जो है वो इकट्ठी नहीं कर रहे ना। जनरल सोचते रहे होंगे कि यार ये क्या बात कही जा रही है और किस किस्म की बात जो रिपोर्ट हो रही है, और इसको मंसूब किया गया आर्मी चीफ के साथ और वो ऐलान कर रहे हैं। ये प्रिंट हुई है पाकिस्तान के मीडिया के अंदर, खबर छपी है ये खबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि माजी में आपने जो कुछ किया वो मिलकर करते रहे और आज आप नहीं करेंगे। और फिर देखें इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। इधर से इमरान खान को नाअहल किया गया, उधर से ये ऐलान कर दिया जाता है कि यार हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये इन लोगों का किया धरा है तो हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए। तो व्यूअर्स, ये अगर कोई समझता है ना कि वो इतनी आसानी से निकल जाएगा और बहुत आसानी से उसके खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, ये इतना आसान नहीं होगा। मौरिख लिखेगा, कोई लिखे ना लिखे, मौरिख जरूर लिखेगा। आप उसे उसके हाथ काट दें। टेलीविजन चैनल्स पे तो लोगों की जुबान बंदी हो सकती है, पकड़ सकते हैं, मार सकते हैं, जान से लोगों को हाथ धोना पड़ता है। लेकिन जो मौरिख है जब वो लिखेगा तो फिर आप जैसे किरदारों का नाम लेगा। आज मुशर्रफ साहब ने जो कुछ इस मुल्क के साथ किया, इन लोगों को चोरों लुटेरों को NRO देकर, आज सब धड़ल्ले से कहते हैं मुशर्रफ ने कितनी बड़ी गद्दारी की। अदालतों के फैसले मौजूद हैं कि लटका दिया जाए। तो फिर क्या कर लिया आपने? ठीक है, आपने जिस तरह एक स्टेटमेंट जारी किया गया था यूसुफ रजा गिलानी के साथ, मुशर्रफ साहब को जब पाकिस्तान लाने की बातें हो रही थी, फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कि जिन्होंने लाना है वो फैसला कहीं और होगा। आप ऐसे फैसले तो करवा सकते हैं लेकिन किसी की जुबान को नहीं रोका जाएगा। 5 हफ्ते का वक्त है, सिर्फ 5 हफ्ते का वक्त है। फिर लोग नाम लेकर बात करेंगे कि इस मुल्क को इस नहज तक लाने में किसका हाथ था। जैसे आज नाम लेकर मुशर्रफ साहब का लोग बात करते हैं ना कि NRO अगर उन्होंने ना दिया होता तो आज इन जमातों का कोई नामो निशान ना होता। इस मुल्क के अंदर गजब खुदा का, मॉडल टाउन के लोगों को दिन दिहाड़े कत्ल किया गया, कोई पूछने वाला नहीं है। वो जो कहती थी कि मेरी पाकिस्तान में क्या कहीं पे भी कोई जायदाद नहीं है, वो सादिक और अमीन नहीं है। कोई पूछे क्या वो सादिक और अमीन है और इमरान खान सादिक और अमीन नहीं है? आप इन तोहफों की प्राइसेस को चेक करें। इतने पैसे इमरान खान के एक सिग्नेचर से जो है ना वो आसानी से कोई ऑक्शन करे तो मिल जाते हैं, और जो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। देखिए, जब हवाएं चलती हैं ना आपके खिलाफ तो फिर घर के साए से भी डर लगता है। तो इस वक्त इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, एक तो उन्हें मोहतात रहना चाहिए और इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। और मैं आपको बात बताऊं, कुछ दिनों में सब मामला ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ये तकर्री का मामला था, तकर्री हो गई, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दे दी गई। लेकिन एक मामला मैं आपको बताऊं, और इस वक्त मुशावरत जारी है लॉन्ग मार्च के हवाले से। खान साहब का कोई भी बयान आ सकता है। जब ये वीडियो अपलोड होगी तो शायद उसके बाद वीडियो में खान साहब ऐलान भी कर दे। एक बात मैं आपको बताऊं, कोशिश इनकी पूरी थी इमरान खान को दीवार के साथ लगाने की, लेकिन आज पाकिस्तान में जो मकबूलियत है इमरान खान की, इसमें पहले से ज़्यादा इजाफा हो गया। लोग इस वक्त मायूसी का शिकार हैं, और कोई अगर ये समझता है कि इतनी आसानी से ये बच जाएंगे तो इतना ये आसानी से मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी, आज का हमारा शो था, अपने कमेंट्स भेजिएगा। जाते जाते आपको बता दूं कि बनी काला के बाहर पुलिस के हज़ारों के अफराद में दस्ते जो हैं मौजूद हैं,
اور بڑا کوئی آپریشن ہونے جا رہا ہے، اس طرح کی بھی اطلاعات جو ہیں وہ بنی گالہ سے آ رہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔